Katali payara lolod ampi pulis, Apolonia korikot nolod Tesalonika, it waro sinagog do Yodi. It ko basan, sinumuangi Paulus deri intolu o sabat dot manalas boros kitab. Paparati papatapot boros kitab dot subay ko endoso opasiya ni Kristus. Yesus noti, i mamamasi, it pinabar ko idikoyo. Pipiro Yodi ogumu po Yunani tongondu it kibantug it sumamba di tinumaru, notumbayan sinumut di Paulus di Silas. Nga nasolon itong tulun Yodi deri gisom do tinimong na diroti itong tulun tarat it songkoyo it badi minangogurusaw dit kuta. Sinoruang diroti it walay diason dot magium di Paulus Silas tu patimbaban it kinagumuan tulun. Tu amo nagkitoyo Paulus di Silas, gaya to diroti yason pipiro it atumbayan it katimbaban di magkuasa. Nakorikot na eti tulun dit mamosoy pioduan id pentongkop do pemagbunan. Pineyon diason lo walay do. Awi tulun diri suminap do tukum di kisar. Tuminamoros dot waro raja suway, Yesus. Igo pa di ginumagaw no itulun magkuasa. Sino na diralo yason mitwakon mamayar do pangajamin palabusaw nagi. Tatuwang na diri dot sino ditong tulun dit tutumbayan ni Paulus di Silas dot mongoylod birya. Korikot po, minangoy na yoroti in sinagog do Yodi. Ngait pangitungan do Yodi lod birya, asanong mantan ko it Yodi lod Tesalonika. Tuagayo ginawo dot rumamit na panudukan pasal di Yesus. Tadawa daw diaralo dot misisingilo do kitab tumunutoy do katapatan. Ginumumu na Yodi tongondo, do Yunani dit kibantog, kakusayan dot nutumbayan di Yesus. Kaya po itong Yodi lod Tesalonika dot papabari Paulus na boros tinamarulod birya. Rinumikot na yaralo. Dot papiasa mga gurusaw dot kinagumuan na tulun.